नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनावि आज यही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके किछि महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ताहले चलतु आज जानिबा आज प्रथम प्रश्न। बात रोग रे केउ तेल मालिश कले बात रोग भल होई थाए? ए जड़ा तेल, बी लवंग तेल, सी बादाम तेल, डी राशि तेल। आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जिवो। जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु, किछि ना किछि निश्चित भाव रे सिखिबाकू मिलिबो। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए जड़ा तेल। परवर्ती प्रश्न। केउ पत्रर जूस पीले मनीष सबुबेले सुस्थ रही थाए? ए निमपत्र, बी तुलसी पत्र, सी तेतुड़ी पत्र, डी घी कुआरी पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी घी कुआरी पत्र। प्लास्टिक बोतल रे पानी पीवा द्वारा मनीषर केउ अंग नष्ट हेबार संभावना थाए? ए किडनी, बी लिभर, सी आँखि, डी मस्तिष्क। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लिभर। प्लास्टिक बोतल रे पानी पीवा द्वारा लिभर खराब हेई थाए। परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन सकालू केउ फल खाइले बुद्धि प्रखर होइथाए? ए डालिंब, बी कदली, सी आंब, डी तरबुज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कदली। केउ पत्रर रस पीले सापर विष तुरंत बाहरी जाए? ए तुलसी पत्र, बी आंब पत्र, सी अरख पत्र, डी कांकड़ पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कांकड़ पत्र। कांकड़ पत्र रस पीले सापर विष तुरंत बाहरी जाए। केउ फलर रस पीवा द्वारा आमको थंडा रोगरू मुक्ति मिली थाए? ए सपुरी, बी डालिंब, सी अंगूर, डी कमला। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सपुरी। सपुरी खाइले थंडारू मुक्ति मिली थाए। पियाज खाइबा द्वारा मनीषर केउ अंग सुस्थ रही थाए? ए लिभर, बी फुसफुस, सी आँखि, डी किडनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी किडनी। केउ मंजी खाइबा द्वारा आजमा रोग भल होई जाए? ए सोरिष मंजी, बी कखारू मंजी, सी डालिंब मंजी, डी बेल मंजी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सोरिष मंजी। परवर्ती प्रश्न। मुंडरे कौन लगाइले धला चुटी किछि दिन मध्यरे कला होई जाए? ए भृसंग पत्र, बी नडिया तेल, सी अदा पेस्ट, डी पियाज पेस्ट। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ओ ऑप्शन बी भृसंग पत्र ओ नडिया तेल। केउ डाली खाइले किडनी रे थिबा पत्थर बाहरी जाए? ए मुग डाली, बी हरड़ डाली, सी कोलथ डाली, डी बिरी डाली। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कोलथ डाली। केउ फल खाइले दांत क्षीर भली सफा रही थाए? ए सेओ, बी खजुरी, सी नाशपति, डी अमृतभंडा।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ବାସି ତୋରାଣୀରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ? ଏ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଏ ଚିନି, ବି ମିଶ୍ରି, ସି ଲୁଣ, ଡି ଗୁଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିଶ୍ରି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଭାତୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଏ? ଏ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ବି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ସି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଡି ଫିଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫିଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ସି କର୍କଟ, ଡି ଯକ୍ଷ୍ମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। କେଉଁ ଜୀବ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ? ଏ କୁକୁର, ବି ବିଛା, ସି ମହୁମାଛି, ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହୁମାଛି। ଅଧିକ ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଆଖି ରୋଗ, ବି ପେଟ ରୋଗ, ସି ଚର୍ମ ରୋଗ, ଡି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମ ରୋଗ। କେଉଁ ପତ୍ର ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଏ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର, ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଡି ପାଲଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ମୂତ୍ରନଳୀରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ବି ମଧୁମେହ, ସି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଡି ଡେଙ୍ଗୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାଦ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏ 200, ବି 500, ସି 800, ଡି 1000। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୁ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ଗୋଲମରିଚ, ବି ଲବଙ୍ଗ, ସି ଅଳେଇଚ, ଡି କିସମିସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲମରିଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ଓଜନ, ବି ରକ୍ତ, ସି ମାଂସ, ଡି ଶକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ।
ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ବହୁମୂତ୍ର କର୍କଟ ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ? ଏ. କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ବି. ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ସି. ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ଡି. ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି. ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।